أرست زينة تبيسبي نبي كتما أكسوم نسرح زوافرهم جوجلا كرزة بزي زخنا سرع مغنيات تأثيرهم كم زلوا دحر مجلات فتح كمزة حاتيتو بسنكي حسرات مدحانيتن حسوم تميتن تمازابل وجنات عددا موتن سقاين يخونوا بمهلاهم قلب كل كفال محبرساب كابزخون اوان لعلي لهم كم زادلي تقليزو أب تجري تفتير زلوا بوليتيكا وقلولاو مسج على أخاب مسماد مفتاح زجبرنا كلتو يكن في حوحات كايدا نتجري نبكال زوركينا زوسدا بمخانو كأرمل لو انتبل شاتل ترونبول قاليزو سلام تعنا هبلي كم يتمشي خبركم تخطاتلتن عدم استنتبه استفي زينا براخ جمير له زيناتات مراب حبيركم تسأني حيلان كيروس كتكتاتلنا بخبرنا عدم تبي استفي نبي كتما أكسوم نسرح زوافرم جوجلك أرزع بزي زخوان سروع مخنيات تأثيرهم كم زلوا دحر مجلات فتح كمتس حاتيتو التذكار نزحلو في كل التمعتات فتحي كرجاجز إنها تمحت أنا زمت أقوان تخونه بزيكا أبي زي ملكته قدير يتو ذهبه بيت صحفات حوحات كتما أكسوم أزي زينا كساب زي السنادة استرخب علاو مبرهي يلن تبي هزباو أقل قلوت المسفح أبي زجبرهم وفرتات زجات أموت أقطعت زملكته أكل فتح كبلونا حتى زمت أن تخون أبزت مال زجات أمام أسرتي كيلاتات أرز أمل كتوون نبيرو سلام تان تجري بيفاو دبدا بيفتح كمتس تقيس الله ترزر لنا جوجل قرصات بيست عسيرو كبل تمالي بملكع سبر حبريتا زوزعت كلا مستفلالو اكلات صطتا كللن زوان زغبرو ناي فتحاونا زته كم زي سمر مسبرها ما اسرت زوم كيلاتات ما اسرت غازيطنينت يو كبل كيلاتاتو كفتحوم محصانو يذكر ابي كتما اكسوم علت 29 غنبت 2017 عامه مرت بزي جبن استاثر جوجل قرصات بيس بصوص كفتح ابز حتت 24 ساعه زحلفو مغلصي تبيس ناب اكسوم وفيرو زتلملو مخنيات ترد اتوفري اكالتي كاب كل كواب تجري زمصنات قومان دمص خوننا زبل مصبعت حزبنا نيو كبل ابريو تمال رفادون اب اكسوم استرخبه كلته كيلاتا زحزنا يقرصا غوجله طرعن نباري كتم اكسوم كسمعن زملكتهم اكلات دما فتح كهبلون زعلمو كانت نبره ات غوجله ببوليس تا كتما تاسيرو كبل حبيرو نيرو نغداي محبرسب كتما اكسوم بتدغاغامي اغاطيمن نزبلو ناي سناي ممحدار صقم نمعزاب مس غداياتن زملكتهم ناي كتما حلافتن قال مللس نمغبار علامه زغبره زوفري من فقيدولكم بزبل كب 29 غنبت نكو كساب حزكي إلاتاتنا بزي جبن مأسارهم نمحدرات بيس بمرير حزين وزبلت مجلسي ما أسرت زوم كإلاتات ما أسرت دمس حفاش كاب مخان بتوسخي أب تجري نايزلو جنجان صار ديمقراطية أكل غيرنا إنا نوصله سلزخنا فتصم تقبل النتيجة بلون كبل أب مجلسيو أبريهو تبي استبي بتزلونا عقمو سننت كان مقلوا فيرو أب زير كبلهم كوابيتات أب بخبابي يزلو كإلاتات أو فيرو بحلاف النت بصنوع ديسبلين يسرح زبلت بيس هزبوا أقل قلوت المسفح بزرقحو مسرح مسرت زوافرنا يوم كإلاتات مخانم نحلف تصتا زوا ماخل ردينا بركه تخله جريمان إرمياس جبر خيدان استباهلو كيلاتاتنا بهصوص كفتح زغبرنا يفتنا نزحلفو لعلي 24 ساعات فتح كركباي كالن نغرات بلزبن مفتاح مسملكتم حلفت تصتا بزغبرنا يو تسفا زهب زررب وصيت كركب نزحلفو كلتا معلتاس تصبنان تنخون ات غداي ما اسرت تكالنا ناب مخان سلستسغاغره ممحدارتا كتما ممحدار زوا ماخل كوميشن بوليس تجراين كالو زملكتم اكلات از غداي بهصوص كفتح صاوعتنا نقرب كبل مصوعو اب نايت مال زينانا تغليصو نيرو نتدغاغامي ناي دمصن صحفن ناي سلك ملساتن ملاش كهب فقادنيا زيكونه حلف سلام صطان تا كتما تيدروس بينه نتبعل غداي زخونه نتبيس غديفو لازا تግረኛ نستبهاله ديجيتال ميديا ابزها وقال ذا اسرنايو ناي تبيس كاميرامان يخون غازيطنيا يلن ناي بعلنا ناي صتا سرحت ግን نسرحلنا مبالو ات غداي لعل ما اسرت غجل قرصان زخونه ترغم كنهو زغبر انتبل تبيس تقايمو از كمزيل انتلو غداي استاسرو كيلاتات كمي كملكتهم كم زخل كردنا بزيك على منقدي بيت صحفات حو حتى كتما زتأثروا وجنا فتح زي مركبهم كي أكل تبي استبها الميديا أبي كندو جننا حزب حيزو سرح نعبن عجرجرن أبتقرأ كل على سرح زل ميديا أيو أنت بل أبي لعلي بحق سرعة سرح ميديا عل المسألة متان تقرب ترأيو لو معلت 20 شعة ورحت شعة كل تشحن 10 شعة عامة مرة ساعات شعة 35 دحر ساعات أبي فيسبوك جزء أبي كتما أكسوم جازيت أنيات تأثير النكبل تقيعو إلو زجمر صحف بيت صحفات حوحاتي يزبل أكل أبزي أبستجبر مصراي لك ساعات حدا
መምህራን ወጋሕታ ንጉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዕዳጋ ማእከል ኣትዮም ነጋዶን ድኳኖም ከይከፈቱ ተገልጋላይ ከመፀ አንጊዮም ቀረጻና ካይዱ በኃይል ጸጥታ ከተማ ተታሒዞም እዮም እንትብል ነትቀድም ክብል በሐላፍ ጸጥታን ሰላምን ዘኣሰርናዮ ናይ ቲቢኤስ ኣካል የለን ዝብል ብዝቃረን መንገዲ ናይቲ ጉዳይ ኣመጻጻ አብሪሁ ንምንታይ ትቀርጸለኹም እንትባሃሉ መልሲ ክህቦይ ከኣሉን መሊእኹም ተባሂሎም እውን ዝለኣኸና የለን ዝብል መልሲ ስለዝሃቡ ንምጽራይ ተታሒዞም እዮም ኣብ ዝብል መግለጺኡ ሕዚ ግን ቲቢኤስ ተባሃለ ሚድያ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ንክብል ጠቂዑሎ ስለዚ ቲቢኤስ ብስሩዕ ደብዳቤ ሰንዩ ዝለኣኸ ጋዜጠኛ ናይ ፍቃድ ድጋፍ መታወቂያ ናይ ሚድያ ትካልን ካልኦትን ዝሓዙ ከም ዘይተኣሰሩ ነፍልጥ እንትብል አንጻር ቲቢኤስ ቀዲሙ ዝሃቦ ቁሉዕ ሓበሬታ አንጻር ምንቅስቃስ ሰባት አንጻር ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዜጋታት አንጻር ሕግን ኣዋጃትን ሚድያን ዝኾነ ምላሽ መሃቡ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዘሎ ናይ ፍልጠት ክፍተትን ናይ ድሕረት ጫፍ ዘመላኽት ኮይኑሎ ኣብ ጉዳይ ፖሊስን ጸጥታን በዚ ደረጃ እዚ ብጽሒትን ዋንነትን ሒዙ ንዝንቀሳቀስ ቤት ጽሕፈት ሓደ ውድብ ኣብ ብዙሓት ኣግራሞት ምፍጣሩ ሓደ ነገር ኮይኑ ብፍቃድ እዚ ሚድያ ሕዝውን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዕግርግርን ናዕብን ክፈጥር ዝለኣኾም ምዃኑ ባዕሉ ኣሚኑሎ እንትብል መጸለምቱ ኣቕሪቡሎ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ከተማ ኣክሱም ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወፂኡ ልዕልነት ሕጊ ካብ ምኽባር ንድሕሪት ከም ዘይንብል ነፍልጥ እንትብል እውን ከፈራርሕ ፈቲኑ ካልእ ፔጅ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እታ ከተማ ዝወፀ ግን ድማ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ከም ዝተጻሓፈ ተገለጸሉ ብጻዕዳ ሓሶት ዝደናገር ህዝቢ የለን ዝብል ርእሲ ዘለዎ ካልእ ጽሑፍ ቲቢኤስ ተባሃለ ሚድያ ኣብ ክንዲ ውግንና ህዝቢ ሒዙ ዝሰርሕ ናዕብን ዕግርግርን ኣብ ትግራይ ክለዓል ብትል ምሰርሕ ሚድያ ኮይኑሎ እንትብል ካብ ዕላማን ተልእኾን ኮነ ካብ ዕለታዊ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ሚድያና ወፃእ ዝኾነ መጸለምታ ምቕራቡ ነቲ ትካል ቅሬታ ከም ዝፈጠረሉ ቲቢኤስ ተዛሪበሎ ዝለኣክዎም ተኣሲሮምን ንዝብል ግልጽ ምሕጽንታ እቲ ትካል ንጎኒ ብምግዳፍ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተለጢፉ ዘሎ መጸለምታ ዝተለመደ ብዕራይ ወለደ መጸለምታ መደናገርን ተግባር ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ ብዝብል ብድዕ መልሲ መሃቡ ከም ዝሕዘኖ ትካል ገሊጹሎ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣክሱም ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እንታይ ገዲሱ ወይልካ ነገር ምሕጻር እኳ እንተተኻኣለ ትግራይ ዘላትሉ ናይ ፍትሒ መሽገን ስለዘማላኸት ግን ዘርዚርካ ምርኣይ ኣድላይ እዩ ክብል ቲቢኤስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ ቲቢኤስ ኣብቲ ናይ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዝጽሓፎ ኣብ ኣክሱም ዝተኣሰረ ጉጅለ ቀረጻ ቲቢኤስ ፍትሒ ክረክብ ምሕታት ይምልከት ዝብል ዋኒን ዘለዎ ቁሉዕ ደብዳቤ 29 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣክሱም ንቡር ስራሕቲ ሚድኡ ክፍጽም ክኢላታቱ ዘዋፈረ ትካልና ዛጊድ ብስሩዕ ብዘይተነገረና ምክንያት ፖሊስ እታ ከተማ ንክኢላታትና ኣብ ትሕቲ ቀይድም ኣውዒልዎም እዩ ምስ በለ እንሆ ድማ እዞም በረከት ተኽለ ገሪማን ኤርሚያስ ገብረ ኺዳን ዝተባሃሉ ክኢላታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ 24 ሰዓታት ሓሊፍዎም ኣሎ ክብል ኣመላኺቱ ስሩዕ ፍቃድ ፈነወ ካብ ዝህብ ኣካል ፍቃድ ረኺቡ ብዘይ ዝኾነ ወሃብን ከላእን ሓበሬታ ክረክብን ክዝርግሕን ሕጋዊ መበገሲ ዘለዎ ትካልና እዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጠረ ብድዕ ብመሪር ኣሕዚንዎ ኣሎ ክብል እውን ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ዋላኳ ምስ ዝምልከቶም ናይ ዞባን ከተማን ኣካላት ምምሕዳር ዘተጀሚርና እንተነበረ ሕዝውን ግን ትካልና ካብ እሱር ክፍታሕ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነስ ድሒሮም ብዝወፁ ዘለው መግለጽታት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እቲ ከተማ ክንሓፍር ጀሚርና ኣለና ዝበለ ቲቢኤስ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እዚ ንዓድን ክብርን ህዝብን ዘይምጥን ጨምለቕለቕ እዩ ክኢላታትና ፍትሒ ክረኽቡ ክገብር ንምሕፀን ኢሉ ኣብቲ ብቅዳሕና ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተሰነየ ደብዳቤ ትግራይ ዓዲ ዝዘመነ ፖለቲካን ዝደልደል ሕግን ስርዓትን ክትከውን ብሓባር ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ክንገልጽ ንፈቱ ኢሉ ቲቢኤስ ኣብ ልዕሊ ዕለታዊ ብሞያ ዝምርሑ ስራሕቱ ዝበጽሑ መረዳእታ ዘይቀርበሎም ተደጋገምቲ ጸለመታትን ዝተዋደደ መዋቕራዊ መጥቃዕትታትን ኣብ ትግራይ ብውሕዳት ዝውነን ሓደን ጥራይ ሞፋ ሓሳባት ክህሉ ካብ ምድላይ ዝብገስ ንህዝቢ ዓድን ዘይጠቅም ተረኽ ዝወለዶ ኢሉ እዩ ዝኣምን ሚድያታት ትግራይ መሳርሒ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይልን ኮይነን ብምጽንሐን ምኽንያት ባህሊ ሚድያ ሕብረተሰብና በኣልታ ክጽለው ልዑል አበርክቶ ከም ዝፈጠራ ተገሊጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ተመራማርን ዓውዲ ሚድያን ኮሙኒኬሽን ዝኾነ መንግስቱ ገብረመድህን ምስ ትካልና ዝነበረ ጻኒሒት ሞያ ጋዜጠኝነት ብናጻ ሓሳብካ ትገልጸሉ ንማሕበረሰብ ንጹር ሓበሬታ ብምሃብ ኣብ መረዳእታ ዝተመስረተ ቅዋም ክሕዘሉ ዝገብር ዓውዲ እዩ ኢሉ እቲ ምሁር እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ትግራይ ገና ዓበየን ምስ በለ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ዝነጥፉ ሕጋውያን ትካላት ጸገም ሕብረተሰብ ብምቅላሕ ፍታሕ ክረክብ ምግባር ዝተባባዕደ ኣንበር ብገበን ዝሕተት ዓውዲ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ዝርዝር ኣለና ኣብ ዓለም ናይ ሓፂር ዘመን ዕድመ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ዓውዲ ሚድያን ሞያ ጋዜጠኝነትን ከይዲ ምዕባልኡ ግን ኣይ ከም ዕድሚኡን ኣብ ድሩዕ 20 ክፍለ ዘመን ሕዚ ኣብ ዘለሉ መበል 21 ክፍለ ዘመንን ዝተፈጠሩ ማሕበር ቁጠባውን ሳይነሳውን ዓቕምታት ነቲ ዓውዲ ብዝተዓጻጸፈ መንገዲ ከዓብን በብዕለቱ ክቕየርን ከም ዝገበርዎ ተመራምርቲ ዓውዲ ይገልጹ ኣብ ትግራይ ድሕሩ ዝኣተውን ሕዝውን ኣብ ከቢድ ፈተና ዝርከብን ናይ ሚድያ ባህሊ ጋዜጠኝነት ጸገማት ህዝቢ ኣብ ምእላይ ግቡእ ግድኡ ከይጻወት እናገበረ ይርከብ ብሰናይ ተፈጥሩ ምስ ሓሳብካ ብናጻነት ምግላጽ
حلنا وحرنتن حتى تاي منفسن زامد ازمويا رابعي أكل منجستنا تبهلون يصوع إذا تحتاتنتن ميزان زتقلم عودي أبي سلطان بزلوا أكلات بفولي زتأمت كم مخانمتن نتجري حويس أبتحت بركم على زلونا سلطان مواقرن حزبن تجاهلوا كقبلوا زجبر يكونن إذا الوان حلفنت ميديازي أبي تجرين تاي كم زمسل أبي يونيفرسيتي مقالة ممهرن تمرن عود ميديان كوميونيكيشن زخنة منجستو جبر مدهن أزراريبنا يونيرنا زي زبحال زخور ناي ميديا بهل قال لنا ناي نسأم ميديا بنسأم نتحسبك ما تخونن دلي عينة ميدياس تو خون اللو تفيد حسب ميديا مات منجست اللو حزب اللو سازي ناي حزبي زوجنا ميديا ناي حزبي دمس سمع له ميديا إنا تو تخكلنا نحزبي زتأك ميديا زبحال سازي زو خمسة عينة ميديا خابزح يبلنا أب حاجة منجستي السفارة مسال حزب انت دفاع نعزب زخانة سب بزي إيد أتاونت منجستي بنات إنت حساونا يمجلات حبريتانا يمركبن مسال انت زكاتون نرئي زبالة منجستو بزخان عينة ميديا حساو نحزبنا يمبس أحنس أنت اللو زبل عنكس اللو عنكس إسران تشعتن كات تاخذ UN Human Declaration of Human Rights زبل عنكس عسرت تشعتن توسدأيو خمسة اللي توصل إثيوبيا وين فراميت هاجر مسمخانا بتعمل ليبرال زبهال عينة ناس أنتيو أبناء تجري حاجة منقسون عنك ثلاثة مسألة السابع على الله زخانة سب زي منهم إذا أتاونت بناس أنت حاسونا مجلس مسألة له حزي أبتغري الرئيس اللو تتعمد أنا ميديانات أن كيدي من محياش وأزي مسكف مخانو زبرها منقسو نايزمر أياد ما أبتبيس زبط حزلو زغطات كم تريو أبنتات العلو لعلنا حقه زي ترجع له سقعت له لك خم كالي خفال حبرة سب سقعت له نابز خانة وتاخم دلله أيو خامير حيز تنكس عيسو زدلينا جر حيزو خمس أي خيلن خمس سقعت له من الواتيا ستيل كم تنكس عيسوم هذا أفتو ناي ميديا حبريت هذا قرو جلسات له جن هذا لما أنتي سمع ناي TBS فيسبوك بوستير نيرة أبخصم ناي قرص جوجل أولاد خمسة عشرون هذه نحزب مررت لنا أجمل لنا موت أجمنا حزبي فلت لنا مسيقهم عد خنزارب عد الهونا يلوم سلسة حتى تبو مقنيات تلاقوا 7 أيام وخانة سبك أسرت خانس بجبني يخسر زلوا ساعات زيهم ناس ساعات دمس خصمعوا يوم كيدم معات جبنينا زي تحت تلو وان جايت أنينت جبن زخانة له حساب كندينا مقانو تسجمنا يرئي كايزي وعلنا أبتغري الإعلانات حقي تزهلو أتم حزز في الأرزلو عفناتات كإلا يمخالو نيرم زبالة منجستو جازت أنيا تاسروح نمزملكتو أكل حتيتو ناهز بس أجا مفتح كساب زخانة عنكفات كبس حي جبانو ونيلو نميدات تطح بيتا أبي مفتار منجست سروح كسرح تلاويو جازت أنينات يكون نورمال جزيم موقع حزب دمس حزب سمع زنك أساس جايت أنيا أو كنات قاس زاناي بريست بالباجل أنت قستالات وهذا من جاكت مسلالات وهذا نجايت أنياتات لسان نار أيو على وان كنات قاس كسبسو إنا نرأب استفلا لي عالمات عاوزي جن نابزوم سدة أنيات زركول كان بتخيل كلها من فقد الكابل مفقد يلي كان بقى حقا وخساز خان كان يسرح خسر خاي خسر زلها فقد حتى تيجبون كاوزي دقاف دابت زي مسيخهم جزء عمزة I think توم فقد ما يزقهم عين التخستاينيرو زخانو جايت أنيا تتنافسوا عكاري خلوا نظام تفناقلت زاربس فقد زي لكم يفقدني لهم توم تفناقلت يكون النساتهم نديام دمسم كسمع يوم زدليو جن زخانو زفرار حوم سوات له نمتايكم قليلا منا بوانا نت جايت أنيا فقد حتة يقولون نمتاي حتة سرحو يسرح زلن سبات أزراريو خاف سبات حبري تأكيبو نهز أتصاريو نهز مبصح يسرحنا شازي منجست سرح سرح سلازي كالي يسقم زي في الترزلة بسنكي حصرات مدحانيتن حسوم طميتن تمزاول وجنات عدد موتن سقاين يكون بمهلاوم
قلبي كله كفال محبرسب كاب زخونه اوان لعليلو مكم زدلي تغليصو ازز غلصه ابال سراح فصامي صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ ተጋዳላይ ጸጋይ ተጠምቀን ተኻውን 50 ክረምቲ ይጽቦየም ዘለው ተመዛበልት ወገናት ናብ መረበቶም ንክምለሱን ግዛታው ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ንክምለስን ዝደፍ ዓለም ለኻው ሰልፊ ከም ዝተዋደደ ገሊጹ ካብ ኩናት ተረፈ ትግራዋይ በመምዝባሉ ምክንያት ብሞት ይጠፍ በምህላው እዚ ደዊሉ ሕስ ኮይኑ ንክነብር ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ መረበቱ ክምለስ አለው ወይሉ ዝርዝረለና ኩናት ትግራይ በሚሊዮናት ዝቁጸር ህይወት ወዲ ሰብ በልዑ አካል ሚሊዮናት አጉዲሉ ማህበራዊ ግልጋሎት ዘባት ካላት ዕኒው ስሩዕ ከይዲ ህይወት ትግራዋይ ክዛባዕ ምግባሩ መራሕቲ ዝረስዕዎ ጉዳይ ግን ዕለታዊ ዝሪኦ ዘሎ ሓቂ እዩ እናተባሃለ ይለዓል ካብዚ ኩሉ መኸራን ጸገምን ብወዝቢ ዝተረፈ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ጸገም ምእታው ናይቲ ጸገም ስፍሓት የርኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላሕታዊ ጽንታ ህዝቢ ትግራይ ዘቃላጥፍ ኮይኑ ኣሎ ንለባም ድቃስ ዝኸልአ 50 ክራማት ዝሕዝ ዘሎ ህይወት ተመዛበልቲ ሕዝቡን ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ብሔራዊ ኣጀንዳ ክኸውን ዝግባእ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል ዝተረኣየ ለውጥ የለን ዓይኒ ንዝርኢ እዝኑን ዝሰርሕ ዝኾነ ኣካል ካብ ሞት ተመዛበልቲ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ክመጽእ እንተሎ እዩ ክብደት ጸገም ትግራይ ዝርዳእ ዝብል መተሓሳሰብ ይኸውን ኣሎ ቀደም ኢሉ ተራእዩ ዝጠፍአ ሰልፊ ይኣክል ውስን ቀልቢ ዝምልከቶም ኣካላት ስሒቡ ዝነበረ እንትኾን እዚ ብሰፍሐ መንገዲ ንምኽያድ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተወደደ ኣካያዲ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ተጋዳላይ ጸጋይ ተጠምቀ ገሊጹ ህዝብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኢልሞስ ኣብ ሰለስዩ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ትግራይ እና ኣብ ማእኸል ትግራይ ማለት እዩ ለዚ ቲ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ወረስተ ሓይሉ ዘሎ ህዝብና ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ንጹር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክልየና ይኽእልን ኤልሞስ ቲ ርክባቱን ስለዘየለ ናይ ትዝኸፈ ሓደጋስ ናይ ሓዊ ሓደጋ ኣብ ሰሙንስ ኣብ ሰለስተ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ኣብ ዝኾነ ማዕስከር ቃጸሎ ተላዒሉ ይበሃል ታይት መበገሲያ ይፍለጥ ለዚ ህዝብና ዘሎ ምግላጽስ ብጣዕሚ ዘስከፍ ምናልባት እውን ልዕሊ ቃላት እዩ ኣብ ሱዳን ዘሕልፎ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ረዲኤት ሓገዛት የለን ናይ መድሓኒት የለን መናእሰይ ኤልሞስ ኩሎም ይፈልስዮም ኣለዉ ናብ ስደት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ስደት ናብ ካልእ ስደት ሱዳን ኦልሬዲ ጎረቤት ሃገርና እያ ኣዕቂቦም ኣለዉ ካብውን ናብ ፍቕዱ ሊብያን ግብፅን ናብ ጎረቤት ሃገራት እግሮም ናብ ዘምርሖም መናእሰያት ዝጠፍኡሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሓንቲ ግዜ ዝተሰርሐት ከንዳ ን50 ክረምቲ 4 ክረምቲ ሕሊፋስ ሕዚ 50 ክረምቲስ ትጽበላ ማለት እዩ ተቐዲድዩ ነፋስ ኣሎ ብዕንጨይቲ ተተኸለይ ንሱውን ግዛዕ ይበልዕዎ ይወድቕ ፀሓይ ኣሎ ነፋስ ኣሎ ቁሪ ኣሎ ብላዕሊ ከዓ ዝናብ ማለት እዩ ለዚ ዝናብ ክኣቱ ከለዉ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ምግብ ሕጽረት ኣሎ ናይ መድሓኒት ጸገም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ምግብን መድሓኒትን ሕጽረት እዚ ናይ ክረምቲ ሓደጋ ናይ ማይ በዝሒ ክመጽእ ከለውን ናይ ኣብ ልዕሊ ጸገምስ ጸገም ምድራብ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ህዝብና ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝነብር ህፃውንቲ ብዘይ ተመጣጣኒ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ተወሊዶም ድንገት ለማን ተወሊዶም ክርስትና ከይበጽሐ ህይወቶም ዝሓልፈሉ ዓበይቲ ወለድ ድማ ዓብይ ሰበለና ምባል ሽማግለ ዝበሃል ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኤልሞስ የለን ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ሰልፊ ኣክል ድማ ተጋዳላይ ጸጋይን ትግምግም ከም ዝስዕብ ይብል ንቶም መፈራረምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ወይ ናይ ሰላም ሃይልታት ኣብቲ ፕሪቶሪያ ዘለዎ ኣካላት ተፈራረምትን መፈራረምትን ከምኡ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ንባዕልና እውን ከም ህዝቢ ማለት ከም ህዝቢ ካብዚ ናይ ተመዛበልቲ አጀንዳ ካልእ አጀንዳ ክህልዎ ይኽእልን ኣብ ትግራይ ማለት ትዝዓበየ ገዛ አጀንዳስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ውሕስ ብዝኾነ ምምላስ እዩ ክቅድም ዘለዎ ዝብል ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድና ኢና ናብ ዝምልከቶም እውን ንኽባጻሕ በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዘለዎ ኮይኑ ደብዳቤታት እውን ናፍቶም ዝምልከቶም ኣካላት ተብጽሕና ኢና ማለት እውን ነቶም ተፈራረምቲ ንፌደራል መንግስቲ ንውድብ ህወሓት ንዝኸፍጽም ዝበለ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ንዓለም ማሕበረሰብ ናብ ዝምልከቶም ደብዳቤታት እቲና ኢና ምንም ዝረአ መልሲ ወይ ናብ መሬት ዝወርድ ተግባራዊ ዝኾነ መልሲ ኣይረኸብናሉን ብዝተኻለ መጠን ግን ድምፅና ንክስማዕ ዝገበርናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ
ተመዛበልቲና ብመረበቶም ንኸይምለሱ ቀንዲ ዕንቅፋት ካብ ዝኾኑ ምኽንያታት ሓደ ንሕንሕ መሪሕነት እቲ ዝተሰረዘ ሕወሓትን ናይቲ ግዛዊ ምምሕዳር እግሪ ሙግታትን ምዃኖም ይግለጽ። ያ ተመዛበልቲ ንኸይንምለስ ሓኒቑ ዝሓዘና ኣካል ፍሉጥ እዩ። ኣብቲ ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት እዮም። በቲ ሲሃሉ በዚ ሲሃሉ ናይ ፖለቲካ መጫወቲ ኢና ኮይና እዚ ግልጽ እዩ። ምሳና ዘሎ ኣብ ትግራይ መሪሕነት ይኹን ብፌደራል መንግስቲ ሓኒቑ ሒዝና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ትሕጃ ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ተገይርና ስለተሓዝና እዩ። ስለዚ ዋና ሓኒቑ ሒዝና ዘሎ ኣብቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘሎ ኣካላት ፌደራል መንግስትን ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እውን ውድብ ሕወሓት ናብ ቀጥታ ናብ ግዝያዊ መንግስቲ ብክልቲኡ ኣካል ተቋቂሙ ስርሑ ብኣግባቡ ይሰርሕን ተስ ብስንፍኑ ተስ እከለ ሒዘካ ገለ ዊደኖ ንሕና ንፈልጦታ እዩ ናትና ጉዳይ ንድሕሪት ኢሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ፖለቲካ ከም ዘለው ጥራሕ ኢና ንኣምን። ካብ ኩናት ዝተረፈ ሕብረተሰብ ናብ መረበቱ ንኽምለስን ህይወቱ ንከድሕንን ኣብ ቀጻሊ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተዳለወ ዝገለጸ እቲ ኣካይዲ ስራሕ ንዓወት እዚ ሰልፊ ኩሉ ትግራዋይ ሰፊሕ ርብርብ ንክገብር ፀዊዑ። ስለዚ ንኩሉ ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ መንግስቲ ቢሮታት ንሰለስተ መዓልቲ ተዓፅዩ ጉዳይና ክርአ ክኽእል ኣለዎ። ቀፂሉ እውን ናብ ናትና ስራሕ እተው ልዕሊ ተመዛበልቲ ምምላስ ምንም ዓይነት ኣጀንዳ ትግራይ ክህልዋ ክኽእል የብሉን። መሰረተ ልምዓት ይኹን ካሊእ ቅድሚ ህዝቢ ምንባሩ ካሊእ ስራሕ ምስራሕ ዓገብ እዩ ንኣና። ፕሪቶሪያስ ንኣናስ ምንም ኣይኮነ እቲ ሳይለንት ጆኖሳይድ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ኣካል ኣብ ናትና ጉዳይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ተፅዕኖ እዩ። ከም ህዝቢ ኩሉ ተመዛባላይ ኩሉ ህዝቢ መቐለውን ኣብ መቐለ ስለ ዝኾነ ንገብሮ ህዝቢ መቐለውን ሸኽሚ ናይቲ ከተማውን ስለ ዝኾና ብስሩ እውን ከም ህዝቢ ሓድነት ህዝቢ ከልየካስ ከውዝና ሓንቲ እንድያ ሓደ ዓይነት ፀገም መፂና እንዲና ከም ህዝቢ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ኣሲልና ንፀላኡ መኪትና እዩ። ስለዚ ወገነ እዩ ይሃልቕ ኣሎ ወገነ ዝጠፍእ ዘሎ ኣካለ እዩ ንሱ ናብ መረበት ተዘይተመሊሱ እውን ኣነ ክነብር ኣይክእልን መረበትና ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወራሪ እዩ ዘሎ ህዝብና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኩሉ ኣብ ጎኒ ተመዛባሊ ኮይኑ ድምፁ ከስምዕ እዩ ንሕና ኤክስፔክት ንገብሮ። ናይ ተፈራረምቲ ኣካላት እውን ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዝያዊ መንግስቲ እዚ ቀዲሞም ክሰርሑ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብዚ ትኩረት ክገብር ዝብል እዩ እቲ ዋና መልእኽትና። ቲቢኤስ ቲቪ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ትኩረት ረኺቡ መንግስታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብመሰረት ቃሎም ብህፁፅ ክፍጽምዎን ኣብ ዜናታቱን መደባትን ብፍሉይ ትኩረት እናሰርሐሉ ከም ዝመፀን ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ዝፍለጥ እዩ። መሪፅኩም ስለተከታተሉና ዜና እንዳመስገና ሕዝም ዜና ብራኽ እንዳቐፀለ እዩ። ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምስ ፀላኢኻ ብምፅማድ ንምፍታሕ ዝግበር ናይ ክልቲኡ ክንፊ ሕወሓት ኣካይዳ ንትግራይ ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ዝወስዳ ብምዃኑ ክእረም ኣለዎን ትብል ሸትል ትሮምቮል ገሊጹ። ተመራሚ ፖለቲካ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ስዊድናዊ ፕሮፌሰር እዚ ዝገለጸ ምስ ትግሃድ ዝተባሃለ ዲጂታል ሚድያ ኣብ ዝነበረ ጻኒሕት ኮይኑ ብምኽንያት ምግመማዕ ሕወሓትን ዘይተቀደሰ ጽምዶን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝበሎ ካሊእ ዙር ኩናት ተንቲኑ ኣሎ። ሸትል ትሮምቮል በቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ተጋሩ ካይዳ ጆኖሳይድ ትግራይ ፍትሒ ክርከብ ዝኽእለሉ ዕድል ጸቢብ እዩ ክብል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝር ኣለና። A plausible conclusion is rather clear, that it is a build-up to a new war. And I've said that for 2.5 years, since the signing of the Pretoria Agreement. I said this is just an interlude until a new war will erupt. ኣብ ትግራይ ኩናት ናይ ምጅማር ዕድል ልዑል እዩ ብምባል ዝጀምር ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቮል ምስ ትግሃት ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ጻኒሕት ጽምዶ ብዝብል ተረኽ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ናይ ዓቕሊ ጽበት ዝወለዶ ምዃኑ የብርህ እሞ ከም ኣርቃይ ኣብ ክልተ ተጨዲዱ ኣብ ደንበ ቀተልቱ ተሸጊጡ ዘሎ መሪሕነት እቲ ምስራዙ ዝተነገረሉ ሕወሓት እውን ይወቅስ። ልፍንታውያን ሓይልታት ንትግራይ መሊኦም ንምጽናት ብምትላም ኣብ ትግራይን ህዝባን ካብ ሕልና ፍጡር ክጠፍእ ዘይኽእል በሰላ ክፍጽሙ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፖለቲካ ትግራይ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ዝርካቦም ፖለቲካዊ መማረፅታት ተሓንሽሾም ዓዲ ኣብቲ ዝሓምቐ ዝበሃል ብርኪ ውድቀት ከም እትርከብ ዝገለጸ ትምሁር ናብ ሻዕብያን ብልጽግናን ተበጭሩ ዘሎ ዝበሎ መሪሕነት ትግራይ ነዛ ገና ካብ ቁስላ ዘይተፈወሰት ትግራይ ዓውደ ኩናት ናይ ምግባር ከይዲ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ከም ኣገላልጻ ትሮምቮል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥቕሚ ዘለዎ መጻምድ የለን እንኮላ ኢሳያስ I 100% agree with you that Isaias has never been a trustworthy partner. ኢሳያስ ንዋላ ሓደ መጻምዱ ተኣሚና ይፈልጥን ምስ ኢሳያስ ስምምዕነት ዝፈጠረ ተመሊሱ ብሕቁ ዘይተወግአ የለን። ንብስሩ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ
ተማኒ ኣማኒ ዝበሃል ጽምዶ የለን ኣብ ታሪኽ ንዘመናት ዘለቐ ጽምዶ የለን ሕዝውን እንተኾነ መራሕቲ እዚ ክኽተሉን ክርድኡን ይግባእ ብተወሳኺ እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ዓለም ዝፈለጦ ጀኖሳይድ ኣብ ተሓታትነቱ ኣጥቢቑ ክሰርሕ ዝኽኣለ መሪሕነት ትግራይ ብዘይምህላው ድሕሪ ሕዚ ዝፍትሒ ክረክብ እዩ ኢሉ ከም ዘይኣምን ኣብሪሁ You see the same kind of reframing of history from Abiy Ahmed and that he is trying to hide Abiy Ahmed ዘለዎ ታሪኽ እዚ እዩ ኣብ ዛዕመዚ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፈጸሞም ገበናት ውግናት ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሰራዊት ኤርትራ ጥራሕ ከነጻጽር እዩ ዝጽዕር ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እዩ ኣድላይ ጻዕሪ ክትትል ክገብር ነይርዎ ኮይኑ ግና ብዘሕዝን መልክዑ እቲ ብዙሕ ግፍዒ ዝወረዶ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፍትሕን ተሓታትነትን ጽማቱ ዝረወያ ይመስልን ሽዑ እኳ ዕረ እንተጣዕመ እቲ ሓቂ ግን ጆኖሳይደራት እዮም ኣብ ጆኖሳይድ ትግራይ ተሓተቲ ኩሎም ናብ ትግራይ ዝወፍሩ ሓይልታት እዮም ክብል ዝጠቐሰ ትሮምቮል እዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኩሎም ጆኖሳይደራት በብወገን ካጻዲቕ ንምግባር ዝግበር ወፍሩ እዩ ኢሉ ከም እምነቱ ግን ኣብ ጉዳይ ጽንታ ትግራይ ካብ ሰሜን ዝመጽ ኾነ ካብ ደቡብ ማዓረ ኣጽነት እዮም ክብል ተዛሪቡ Authorities in Tigray say who will they blame as the main culprit on the Tigrayan genocide ብመርትዖታት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረበ ዝርዝር ሪፖርት ጀኖሳይድ ንዝድግፍ ዋላ እንተኾነ ግልጽ መርኣያታት ግን ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንታት ሓታቲ ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ዝፈጸመ ሓይሊ እዩ ዜና ዓረፍቲ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ምግልጋል ዝነበረ ተጋዳላይ ታደሰ መሰረት ብዝሓደሮ ሕማም ምኽንያት ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ ኮሚሽነር ጀነራል ታደሰ መሰረት ገብረ ማርያም ብ1950 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዓድዋ ከም ዝተወለደን ኣብ መትንታት ውሽጣዊ ስርዒት እናተቃለሰ ድሕሪ ምጽናሕ ብ1970 ናብ ሜዳ ዝወረደ ነባር ተጋዳላይ እንትኾን ክሳብ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ሙሉእ ገድላዊ ዕማሙ ዝፈጸመ ጅግና ተጋዳላይ ምንባሩ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዘውፅአሉ ናይ መርድእ ዜና ሓቢሩ ኮሚሽነር ጀነራል ታደሰ መሰረት ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ኣብ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ሓላፊ ምጽራይ ገበን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለን ብተወሳኺ እውን ኣብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ በዓል መዝነት ይሰርሕ ዝነበረ እቲ ኮሚሽን ፖሊስ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣብ እዋን መኸተ ኣንጻር ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ገድላዊ ግቡእ ዝፈጸመ ተጋዳላይ ታደሰ ድሕሪ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዳግመ ምጥያሽ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ልዑል ግደ ከም ዝተጻወተ ገድላዊ ህይወቱ የመላኽት ብብርኪ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ሓላፊ ዘፈር ምጽራይ ገበን ኮይኑ እናሰርሐ ሕዝ ተጋዳላይ ብዝሓደሮ ሕማም ሎሚ 30 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ ስርዓት ቀብርቲ ምክትል ኮሚሽነር ዝፍጸመሉ ዕለት ጽባሕ ንግሆ ባሕቲ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ንግሆ ሰዓት 1 ኣብ ምዕራፍ ሓርበኛታት ቤተክርስትያን ጽርሃ ማርያም ካቴድራል እንዳ ገብርኤል መቐለ ከም ዝፍጸም ተገሊጹ ኣሎ ተካልና ትቤስ ብመስዋዕት ተጋዳላይ ታደሰ መሰረት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንመላእ ስድሩ ፈተውትን መቃልስቱን ጽንዓት ተመኒዩ ኣብ መወዳእታ TVSTV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በብወርሑ ፍሉይ ትኹረት እናፈለየ ቀንዲ ዋኒንን ዜናን መደባትን ክኸውን እናገበረ መምጽኡ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ጉንበት ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ቁመና ግዜያዊ ምምሕዳር ዝምልከት ይኸውን ትግራይ ይሕመቕ ይጸብቕ ኢድ ከም ይጠንክር ግን መንግስትነት ክህልው ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ብዛዕባ ትልምን ወፍርን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዜናን መደባት ትካልናን ብፍሉይ ኣብ ምርኣይ ንርከብ ካብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ትጽቢት ዝግበሩ ጠለባት ህዝብን ድሌት ብሄራዊ ትካላትን ኣብ ንርእየሉ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ድማ ንሎሚ በስ ትሕዝቶ ክነላዓለው ሕዚ ኣብዚ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኢሉ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ውዕል ፕሪቶሪያ ጸቕጢ ክግበረሉ ኣለዎ ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ወረቐት ተጻሒፉ ዘሎ እምበር ኣብ ተግባር የለን ንኣብነት ኣብ ጸለምቲ ተመሊሶም ዘለው ተመዛበልቲ ኣብኡ ዝሪኦም ሰብ የለን ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝሪኦም የለ ካብ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዝሪኦም የለን ተመሊሶም እዮም ናብ ዝፈናቀሉ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ንዓና እውን ተስፋ ይቆርጠና ኣሎ ንዓቶም ሪኢና ንሕና ተስፋ ንቆርጥ ኣለና ስለዚ እቲ ዝኸደ ዝተመለሰ ሰብ ኣብኡ እንድሕር ምዕሩይ ዝኾነ ምሕደራ ተገይሩሉ ክነብር ዘይክኢሉ ምምላስ ታይ ትርጉም እንሆ እንደገና ተመሊሱ ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ንሕና ውዕል ፕሪቶሪያ ክበሃል ከሎ ገዛና ከም ዝተመለስና ኣብ ጽቡቕ ከም ዘለና ይዘብል ሓደ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካል ኣብዚ መጽኡ ዝሕግዘና ሰብ የለን ግለሰብ ጥራይ ዝሕግዘና ዘሎ ብህዝቢ መቐለ ማለት እዩ ወይ ክዳን ሒዙ ይመጽእ ወይ ምግቢ ሒዙ ይመጽእ ወይ ዝተወሰነ ገንዘብ ሒዙ ይመጽእ እንተዘይኮይኑ እቶም ገበርቲ ሰናይ ዝበሃሉ ናይ UN ብማሕበረሰብ ዓለም ዝከታተሉ ፌዝ ኣውት ገይሮም የለውን መብዛሕትኦም ኩሎም ዝኸዱ እዮም
እንተሃለውን ከንዶም ይዘለምበር ኣብ ሓገዝ ናይ ተማዛበልቲ የለው ስለዚ ንሕና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ነውሱ ዝሓብጥ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ዝመውት ዘሎ ስለዚ ነዚ ስቆይ ለዝርኢ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍትናይ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጊ የለናይ ማለት ድዩ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ምስማን ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያን ምስ ጎረባብትናን ሰላም ጥራሕና እንደሊ ካልእ እንደሊ ዝተወለደ ሓደ ህፃን ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ናብ ኩናት እዩ በቃ ኸም ኢሉ ስለዚ እዚ ናይ ከምዚ ዘለ ነገራት ዘሎ ንሕና ጦርነት እንደልን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ከባቢ ዘለን ብጦርነት ኢና እዚ ኮይና ዘለና ካብ ወለድና ተሒዙ ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ እንከራተና ኣሎ ካብ 77 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ህዝብና ንሱዳን ተሰዲዱ ነይሩ እንደገና ተመሊሱ ይመጽሎ ንኤርትራ ተሰዲዱ ነይሩ እንደገና ይመጽሎ ንጅቡቲ ይስደድ ንሶማሊያ ይስደድ እንደገና ይመጽሎ ታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ስለዚ ሓደ ወለድና ከም ኢሎም ሓሊፎምስ ንሕና እውን ከም ኢልና ሓሊፍናስ እንደገና ደቅና እውን ከም ኢሎም ሓልፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጦርነት ክርከብ ዝኽእል ውጽኢት የለን ክርከብ ዝኽእል ውጽኢት ልምዓትን ቴክኖሎጂን ዝተሓንገጠ መሳርሒ እንተሃልዩ ጥራሕ እዩ امباركس زخبركم تخطاتلتن أدمستن تبي استبي نعكم حرينا زغربنا لكم زيناتات نزي أمس ميرم مسترفوت حستاتنا سنايت أنا حيت كون لكم نمنا حنحضروا